नमस्कार गोटे फ्रेश ब्लॉग को आप समस्त स्वागत। आज हम कम दाम जोर सोर से चलती सका आज नानी आसी घर कम सब सरीगला एवं चलती आमर चूली लिपा लिपि धान पान पड़ता आप देखते पूर्व ब्लॉग में आज सब धान उषा जीव माने वर्षकर आयोजन आज आरंभ आमर हम तेणु आज आमर कौन केमती हो आप देखिए प्रथम शेष पर्यटन देखा अनुरोध सबू गाँव तो चलनी कम मटी नहीं आसी गोबर चूलीटा लिपा है धान उषा चूलियाटा तो लिपा है लिपा लुपी करवा आज आमर भी बखरा धान आसबार अच्छी आपण मैंने देखिए वीडियो रुहतु आ नानी को कही आसवाई गोटे दुईटा बेले भात रांधि सारा धान उसेवा देखिए जब आसवे भल टे हेल्प होदी न आसवे तो करने को बाध्य आ कौन कर मुझे कौन कली जा खत बदारू आनली गोबर आ माटी सहित मिसेगी गोटे घंटा घुंटी कर गोटे पेस्ट करवा जदि मुहर लगे तो आसता ये गोटे लिपि लुपा दबा कहीं इटाटा भांगी जाता टे आज पूरा व्यस्त उपरे व्यस्त सका भावुची करी वीडियो स्टार्ट करी आउ सब कम सरीगला आम माँ भी खाई सारे खाली आम पाखी प्रभु ता बापा मोर गाधा गुधी है से खाया लिपि देवी से खाया देवी नेक्स्ट जी गाधे तब रंधाबड़ा कम दाम लो मामा को पानी दउछलो पानी देम पर माटी ए जे बुड़ा करछि ना लटे खसिमी आ सेठी एठी पर ही दिया है नि माटी इतनी माटी पूरा खसी है जान ना खसी रोइबा माटी दिया देखने ये माटीटा रोइबो माँ शाशुर बो बाबा सहयोग थकिल जो मैंने बाहाबा छानिया होती आगे चूली लिपा शिखु चूली लगा शिखु तापर बाहे खाली शाशुर पर सागर गाड़ी बुलवा नुआ नुआ लुगा पिंधा आउ गहना गांठी पिंधा से शाशुर ना ये इटाटा खसी ना यहीटा पूरा कभर हो काली कर देलु एडा एबे करबे एबे नहीं पिउन शिखि जो गोटे दटा लिपि दे खाली माटी दे काले केते म कहू आज केतळ उसेबो आज दीटा बेटा आइयो उसेबा सताळे हला एटा तो हो गेला ए इटाटा माटी दे देना ए देखु नै है कि आगे पानी दिया जाए गाँ बो सांग माने हाथ रू जान ने कहीं जान हाथ तो माटी गोबर शक्त हो सहरिया बो सपड़े पिनपिनिया गाँ बो कहीं पिनपिनिया से तो गाँ बो को एमती चिन्हती हाथ रू गोड़ फटा हम अपरिष्कार हम आबे तो आम गाँ सारा समस्त धान सीजा चलती बार देखिकी धान दौरान आसगला आम पत्र डाल हम आसी मंजा कदिला कंचा कदिला बापा ठीक है चाषी भाया लगे काटाकुटी आम आरंभ हो गला पिला मानकर मुड़ी बापा पखाड़ टे उठ देख पखाड़ा देख कि चाषी गाँव लोक सका कम सारी आसिक पखाड़ बेला पाक न बसी कि कथा जरा पकड़ ना धना पत्र टे पका अल्प धन तर पकड़ ना चक भोक ना लो दियो मिक्सचर दियो आचार दियो आलू चकटा कर खाओ तोर कहीं मु खाई कि भात पात भी होगा शुई देखते ये मोर पूरा लिपा लिपि होगी चूली पूरा रेडी धान सीझापी धान भी रेडी चूली उपर बसापी आम भी रेडी गाधेवाई आम चलू गाधे को लुगापटा भी सब काचिकी सुखे देती गाधे आसारा पर लौटा लुटी हम एठी भी मो पाखी तार कौन करुछि लो सूर्य पूजा कर खेलाखुड़ी चलती
ଏଠି ଆମ ମମ୍ମି ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଛୁଆ ତ ପାଠ ପାଦି ଆସିଲି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ତା ବାପା ପଳେଇଗଲେ ବିଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୋ ପାଖି ନା ଯାଇଛି ବିଲକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ କଳି କଜିଆ କାହା ସହିତ ସବୁ କରିଛି ଦେଖେଇବି ଅତି ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଗ ତମ ଥକିକି ଆସିଛି ଯାହା ସେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଛି ଏ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ କଳି କଜିଆ କରିଛି ମୋ ପୁଅ ଆସିକି କହୁଛି ମାମା ଏ ବାବରେ ବାବା ମୋ ପାଖିକୁ ଜମା ନେଇକି ଯିବିନି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁ ଚା ଚା ସେ ନୂଆ ବିଲକୁ ଆଉଛୁ ସିଏ ବିଲକୁ ନୂଆ ଆଇଛି ବାଙ୍କୁ ଚା ବାଙ୍କୁ ଚା ଚାଲ ବାଙ୍କୁ ଚା ନା ସେପଟେ ଦେଖଛୁ ନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ବିଲ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତିନି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ମୋ ପାଖିର କିଛି କିଛି କ୍ଲିପ୍ ମୋ ପ୍ରଭୁ କରିଛି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବାବା ମାନେ ପାଏ ଦେଖିଲେ ପୁରା 3 ପା କଳି କଜିଆ କରିକି ଆସିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗାମୁଛା ପକେଇକି ସେଇ ଦିଅର ହେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସିଏ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜମି ତ ବଖରା ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମର ତ ଚାଷ ହେଉନି ବଖରା ଦେଇଛୁ ତ ତାଙ୍କର କେତେ ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ବହୁତ ଜମି ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ଜମି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନେଇକି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେପାର ଟାଇପ୍ର ଆଉ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ବଖରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଉଛି ଘର ପାଖରେ ତ ତା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ନେବାକୁ ନହେଲେ ବି ସେ ନେଇକି ଆସିକି ଦେଇଯାଆନ୍ତି ଘରେ ତ ଏତିକି ଧାନ ଆମ ବଖରାରେ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ବାପ ପୁଅ ସୁତୁଲିରୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଉଷାଉଷି ହେବ ଜଣେ ତ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ତା ବାପ ପୁଅ ଯାଇକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ତା ବାପା କହୁଥିଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି 2 ଥର କରିକି ନେଇ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ କଲା ମୁଁ ତ ପଢ଼ି ସାରିଲିଣି ଆଉ ମୁଁ ବି କହିଲି ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକୁଟିଆ ବାପା କେତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଗଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ପାଖି ବି ବାହାରିଲା ଜମା ଯାଇନି ନା ବିଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ପଠା ଯାଏନି ପିଲା ଲୋକ କେତେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଖି ଜମା ବିଲକୁ ଯାଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲା ତ ବାପ ପୁଅ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲଦାଲଦି କରି 2 ଜଣ ହେଇଗଲେ ନା ତ ଏକାଥରେ ସବୁ ଧାନ ନେଇ ଆସିଲା ଜଣେ ହେଇଥିଲେ 2 ଥର କି 3 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତ ଯାହା ହଉ ଆମ ବିଲ ଦେଖିଲେ କେତେ ବାଟ ଦେଖିଲେ ପାଖିରେ କଳି କଜିଆ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପାଖି କେମିତି ଚାଲିছে ଦେଖୁନ୍ ତା ବାପା ସହିତ ଖାଲଟାର ଚାଷୀ ଘର ପୁଅ ହବୁ ନା ହଁ କାଇଁ ୟାର ଚକ୍କର କାଟୁଛ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲା ଦେଖ ହାଁ ଫାଁ ଡାକୁଛୁ ପାଣି ବୋତଲ ଛାଡ଼ିଛୁ ନା ବୋତଲ ସହ ଖାଇଦେଇଛୁ କହୁଛୁ ନା ମୋତେ ଥରେ ଚାଲିଛୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 1:40 ତରକାରୀରେ ଏଠି ମୋର ଡାଲମା ସବୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଳା କରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ପୁରା ଡାଲମା ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଡାଲମା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଲକୋବି ମୂଳା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମେଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ନା ଆଜି କେମିତି ରୋଷେଇ ଆମ ସବୁ ହେଇଛି ଆଜି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ଯାଆ ବି ଆମ ସହିତ ଖାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକି ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ତ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ଯାଙ୍କର ନା ପଖାଳ କରିଥିଲେ କହିଲେ ତ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଭାତ ଦେବୁ ତ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭାତ ବଡ଼ବାପା ନେବେ କହିଲେ ତୁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ ଏଇଠି ଖାଇବା ମାନେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ତା ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ ତା ସାନ ବାପା ସାନ ବୋଉ ପ୍ରତି ଅଲଗା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ବେଶୀ ଯାଇନି ସେପାରିକି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ସେଇପାରେ ହିଁ ବଡ଼ ହେଇଛି ତ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁ ଧାନଟାକୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ପାଣିରେ ଯେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି ଯେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ନିଆଁ ରଖିଦେବୁ ସେଠି ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଯାଆ ଏସବୁ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଛାଣି ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସଜାଇ ଦିଏ ନାନୀ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଯଦି ନ ଆସିବେ ଖାଇସାରିକି ଚୁଲି ଜାଳିବା ଯଦି ଆସିଲେ ତ ମିଶିକି କରିଦେବା ଏଠି ସବୁ ଧାନ ଯେତେ ଛାଣିଥିଲି ସବୁ ସେଟା ଦେଇ ଉଦାକନା ଦେଇ ପାଣି ଦେଇ ମୋ ବଡ଼ଜା ପୁରା ସବୁ ସଜାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ହଁ ବଡ଼ ବୋଉ ପାଖେ ନାହିଁ ତ ବଡ଼ ବୋଉ ହଁ ବଡ଼ ବୋଉ ସାନ ବୋଉ ମୁଁ ସାନ ଆଉ ସାନ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ମାନେ ସବୁ କରିବେ ସାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି 2ଟା ହେଇଗଲାଣି
देरा चटा चट खाईदेबा खाई देड़ कर एटा गोटे पर गोटे पर खाई सारी बस जा धान पाखे भापी गला धान खाली कोड़टा अच्छे हाँ कोरेर शीघ्र हुए ना कोरेई धानटा बहुत शीघ्र चारि कड़िया भाप हुए ना दियो तुम से ये कर मोरटा भलसे छाणी छुणा दिए छाणी दिए से पकईदेवा एटा हो कोरेई तातिक अच्छे से जी से गला एटा आहुरी कम लगे हाँ भापिला धान कोरेई नानी बलर दौड़ी मेनी आ क्या बलर दौड़ी फाटी ना नानी हाँ लो फाटी लो हाँ आ गोटे ढमा आसी कटी ढमाटा देहटा ढाल आसिक पूरे बाल्टी नब आप से बाल्टी धान बाल्टी कर सारी से रख दो अल्प अल्प हो खाली बेसी रका मका रही फिर ऊपर उड़ा से बुरा ऊपर ढाल ना नहीं जा पूरा गाँवली बहु पूरा गाँवली पतुई हो मु चल नी डायरेक्ट पड़ी जो कुटी जो चल आम चा पिया सेक्शन चलती उठ नानी की देखा टे सकिरा नानी थरे काढ़ी आउ थे बसई गले गाई धोबे ना गाई आसीगला गाई भाई फोन करते एबे समय केते हला लो 4:20-25 साढ़े भापी आसला अल्प धान चाटा भी पूरा मरी मरी तो टिके टिके गला कपे भी फुलानी तू मारदेलु बसी तो आई तो फोन कर मो बो फोन कर तो चा फुटू चा सब मरीगला तो चापी चलू रातिर मजा ना है बैगण आनी दीटा बिलाती दीटा आलू ताको निआर पकई निआ एत सही हो निआ से आनी पकड़ापी पाठी टे जा दूरी आसिले सी भी टे बस निआ पाख तू बस पाठ चलो टे निआ पड़े पड़े ओहो जहाँ सेकिया कथा सेकी सुखा दियो आप सेकी आस आम धान टे लास्ट देखी ना कई टाइम पकईचे बही क्लोज आज ब्लॉग ये थकी दिन सारा काम कर जाओ नानी आसले साहय मत सब कम करिया नहीं होउचंती जे बाबा चारि करिया मेला सरीगला आज धान उषा आमर धान मेले मुला दबा 2 दिन पड़ो तापर पुणी धान पुनः पानी धान दि जाव तो सांग मैंने आम धान उषा केमती लगला कहे थकी गलानी बॉडी पूरा तहस नहस हो गया है इसलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। कल के आउट ब्लॉग आप लोगों को स्वागत कर बाय।